Se puede ver el búnker bajo el campo de Marte. On peut voir le bunker sous le champ de Mars. Orly es el más cercano al centro de la ciudad. Orly est le plus proche du centre-ville. Se llama Guisavui y tiene estrellas Michelin. Il s'appelle Guy Savoie et a des étoiles Michelin. Fueron construidas para guardar la corona de espinas. Ils furent construits pour garder la couronne d'épines. París tiene una versión del Puente de los Suspiros. Paris a une version du pont des Soupirs. Se celebra en el Parque de la Villette. Il a lieu au parc de la Villette. Guillaume Apollinaire escribió sobre el Sena. Guillaume Apollinaire a écrit sur la Seine. Víctor Hugo vivió en una de sus esquinas. Victor Hugo habitait dans l'un de ses coins. El bosque de Boulogne es el pulmón oeste de París. Le bois de Boulogne est le poumon ouest de Paris. Se puede caminar sobre el techo del edificio. On peut marcher sur le toit du bâtiment. Era el antiguo coto de caza de los reyes. C'était l'ancien terrain de chasse des rois. París prohibió los patinetes eléctricos de alquiler. Paris a interdit les trottinettes électriques en libre service. El obelisco de Luxor tiene 3300 años. L'obélisque de Luxor a 3300 ans. Es el corazón histórico de la capital. C'est le cœur historique de la capitale. París tiene un festival de cine al aire libre. Paris a un festival de cinéma en plein air. La estación Arts et Métiers parece un submarino. La station Arts et Métiers ressemble à un sous-marin. Charles de Gaulle es el más grande y moderno. Charles de Gaulle est le plus grand et moderne. París es la capital mundial de la alta costura. Paris est la capitale mondiale de la haute couture. La Filarmónica de París tiene una arquitectura moderna. La Philharmonie de Paris a une architecture moderne. El Panteón rinde homenaje a los grandes hombres. Le Panthéon rend hommage aux grands hommes. El Grand Rex tiene la sala más grande. Le Grand Rex a la plus grande salle. Está invertida en el centro comercial bajo el Louvre. Elle est inversée dans le centre commercial sous le Louvre. La Semana de la Moda ocurre 2 veces al año. La semaine de la mode a lieu 2 fois par an. Los Inválidos alberga la tumba de Napoleón. Les Invalides abritent le tombeau de Napoléon. El Centro Pompidou tiene los tubos por fuera. Le centre Pompidou a les tuyaux à l'extérieur. El Moulin Rouge es la cuna del cancán. Le Moulin Rouge est le berceau du cancan. Se llamaba Kipferl antes de llegar a Francia. Il s'appelait Kipfel avant d'arriver en France. Eran pescadores galos del siglo III antes de Cristo. C'étaient des pêcheurs gaulois du IIIe siècle avant JC. La Sorbona es una de las universidades más antiguas. La Sorbonne est l'une des plus anciennes universités. Fue la primera ciudad europea con farolas. C'était la première ville européenne avec des réverbères. La Mona Lisa no tiene cejas ni pestañas. La Joconde n'a ni sourcils ni cils. Fue el primer edificio electrificado de la ciudad. C'était le premier bâtiment électrifié de la ville. Se encuentra en el distrito 19. Elle se trouve dans le 19e arrondissement. El puente Alexandre III es el más elegante. Le pont Alexandre III est le plus élégant. La campana más grande de París está en el Sacré-Cœur. La plus grosse cloche de Paris est au Sacré-Cœur. Los estudiantes hablaban latín en la universidad. Les étudiants parlaient latin à l'université. La orilla derecha es conocida por el comercio. La rive droite est connue pour le commerce. Está recubierta de cobre y tiene engranajes. Elle est recouverte de cuivre et a des engrenages. Hay más de 700 kilómetros de carriles bici. Il y a plus de 700 km de pistes cyclables. En 2026 París es una ciudad de 15 minutos. En 2026, Paris est une ville du quart d'heure. París tiene un sistema de calefacción urbana ecológico. Paris a un chauffage urbain écologique. María Antonieta pasó sus últimos días allí. Marie-Antoinette y a passé ses derniers jours. Se han abierto varias piscinas naturales en el río. Plusieurs piscines naturelles ont ouvert sur le fleuve. El río Sena divide la ciudad en 2 riberas. La Seine divise la ville en 2 rives. París tiene una pirámide de cristal secreta. Paris a une pyramide de verre secrète. La calle más estrecha tiene solo 80 centímetros. La rue la plus étroite fait seulement 80 cm. El puente más antiguo se llama Puente Nuevo. Le plus vieux pont s'appelle le Pont Neuf. Fue construido sobre una antigua cantera. Il fut construit sur une ancienne carrière. La calle más corta de París mide 6 metros. La rue la plus courte de Paris mesure 6 mètres. Hay un muro con la frase Te amo en 300 idiomas. Il y a un mur avec Je t'aime en 300 langues.
El Arco del Triunfo honra las victorias de Napoleón. El Arc de Triomphe honore les victoires de Napoléon. Escribió parte de Los Miserables allí. Il y a écrit une partie des Misérables. El azul es para el aire y el verde para el agua. Le bleu est pour l'air et le vert pour l'eau. Desde allí sale el tren Eurostar hacia Londres. De là part le train Eurostar vers Londres. La Santa Capilla tiene las vidrieras más bellas. La Sainte-Chapelle a les plus beaux vitraux. El puente Mirabeau es famoso por un poema. Le pont Mirabeau est célèbre pour un poème. París tiene una réplica del Partenón de Atenas. Paris a une réplique du Parthénon d'Athènes. París tiene un parque temático de Disney. Paris a un parc Athènes Disney. El puente del Alma tiene una llama de oro. Le pont de El Alma a une flamme d'or. La divisa de París es Fluctuat nec mergitur. La devise de Paris est Fluctua nec mergitur. París tiene una réplica de un templo griego. Paris a une réplique d'un temple grec. Se puede visitar solo durante las jornadas del patrimonio. On peut le visiter seulement pendant les journées du patrimoine. El canal Saint-Martin es el sitio de moda. Le canal Saint-Martin est l'endroit à la mode. París es la ciudad del amor para muchos. Paris est la ville de l'amour pour beaucoup. La Biblioteca Mazarini es la más antigua de Francia. La bibliothèque Mazarine est la plus ancienne de France. París tiene un museo dedicado al vino. Paris a un musée dédié au vin. El Museo de la Armada tiene una colección de armaduras. Le musée de l'Armée a une collection d'armures. El plato nacional informal es el filete con patatas. Le plat national informel est le steak frites. El Estadio de Francia está en Saint-Denis. Le Stade de France est à Saint-Denis. Existen más de 100 museos diferentes en la ciudad. Il existe plus de 100 musées différents dans la ville. Hay cines antiguos con decoraciones egipcias. Il y a des cinémas anciens avec des décors égyptiens. El café más antiguo de París abrió en 1686. Le plus vieux café de Paris a ouvert en 1686. Cada color de tubo tiene una función distinta. Chaque couleur de tuyau a une fonction différente. La Torre Eiffel se repinta cada 7 años. La tour Eiffel est repeinte tous les 7 ans. Allí se comen los mejores falafels de la ciudad. On y mange les meilleurs falafels de la ville. París tiene una réplica de una aldea normanda. Paris a une réplique d'un village normand. París tiene un museo dedicado a los perfumes. Paris a un musée dédié aux parfums. El Museo de la Vida Romántica es secreto. Le musée de la vie romantique est secret. París es conocida como la ciudad de la luz. Paris est connu comme la ville lumière. Es la iglesia de la Madeleine en el centro. C'est l'église de la Madeleine au centre. La Galería de la Evolución tiene animales reales. La galerie de l'évolution a de vrais animaux. París tiene el jardín botánico más grande. Paris a le plus grand jardin botanique. La plaza de la Bastilla ya no tiene fortaleza. La place de la Bastille n'a plus de forteresse. Tiene más de 2.300 habitaciones. Il a plus de 2300 pièces. Está en la calle de la Elaboración. Il se trouve dans la rue de Pelle Élaboration. El fantasma de la ópera es una leyenda famosa. Le fantôme de l'opéra est une légende célèbre. Hay un reloj de sol gigante en la Plaza de la Concordia. Il y a un cadran solaire géant sur la place de la Concorde. La Torre Eiffel crece unos 15 cm en verano por el calor. La tour Eiffel grandit de 15 cm en été. El sitio Richelieu es una joya arquitectónica. Le site Richelieu est un joyau architectural. Está cerca de la Catedral de Notre-Dame. Il est près de la cathédrale Notre-Dame. Hay réplicas de la Estatua de la Libertad en París. Il y a des répliques de la Statue de la Liberté à Paris. Es la fachada de la Cámara de los Diputados. C'est la façade de la Chambre des députés. Su aguja fue reconstruida idéntica a la original. Sa flèche fut reconstruite identique à l'original. En 2026 el Sena es apto para el baño. En 2026, la Seine est baignable. Hay más de 1500 panaderías en París. Il y a plus de 1500 boulangeries à Paris. Tiene una prisión famosa llamada la Conciergerie. Il a une prison célèbre appelée la Conciergerie. Jim Morrison y Edith Piaf están enterrados allí. Jim Morrison et Edith Piaf sont enterrés là-bas. Utiliza el calor del agua del Sena. Il utilise la chaleur de l'eau de la Seine. Hay una estatua de Juana de Arco dorada en la calle. Il y a une statue de Jeanne d'Arc dorée dans la rue. El Palacio del Elíseo es la casa del presidente. Le palais de l'Élysée est la maison du président.
El metro 14 es totalmente automático sin conductor. Le métro 14 est automatique sans conducteur. Cada estación tiene un diseño único. Chaque station a un design unique. El punto cero de las carreteras francesas está en Notre-Dame. Le point zéro des routes françaises est à Notre-Dame. El francés era el idioma oficial de Inglaterra. Le français était la langue officielle de l'Angleterre. El Museo de Orsay era antes una estación de tren. Le musée d'Orsay était autrefois une gare. Se llega en el tren RR línea A. On y va avec le train RER Ligne. La ciudad tiene más de 400 parques y jardines. La ville compte plus de 400 parcs et jardins. El Museo Rodin tiene un jardín de esculturas increíble. Le musée Rodin a un jardin de sculptures incroyable. París tiene una estatua de un bulldog francés. Paris a une statue de bulldog français. Significa navega pero no se hunde. Cela signifie « elle flotte mais ne coule pas ». Se encuentra en una pequeña plaza en Montmartre. Il se trouve sur une petite place à Montmartre. Hoy es un símbolo icónico de la ciudad. C'est aujourd'hui un symbole iconique de la ville. Es el monumento más antiguo de París. C'est le plus ancien monument de Paris. Representa a los trabajadores de la limpieza. Elle représente les agents de propreté. La baguette francesa es patrimonio de la UNESCO. La baguette française est au patrimoine de l'UNESCO. La gente se sienta en la orilla a beber vino. Les gens s'assoient au bord pour boire du vin. La catedral de Notre-Dame reabrió en 2024. La cathédrale Notre-Dame a rouvert en 2024. París fue una ciudad romana llamada Lutecia. Paris était une ville romaine appelée Lutèce. Las casas parecen de un pueblo alemán. Les maisons ressemblent à un village allemand. Marie Curie fue la primera mujer enterrada allí. Marie Curie fut la première femme enterrée là-bas. Los quitaron porque el peso dañaba el puente. On les a retirés car le poids abîmait le pont. Se celebra una fiesta de la vendimia cada octubre. On fête les vendanges chaque octobre. El experimento del péndulo de Foucault está allí. L'expérience du pendule de Foucault est là-bas. La plaza de los Bossos es la más antigua. La place des Vosges est la plus ancienne. La calle de Rivoli es ahora casi peatonal. La rue de Rivoli est maintenant presque piétonne. Se llaman brasseries por su origen cervecero. On les appelle brasseries pour leur origine brassicole. El cementerio de Père-Lachaise es un parque museal. Le cimetière du Père-Lachaise est un parc-musée. París tiene un pequeño barrio llamado la Pequeña Alsacia. Paris a un petit quartier appelé la Petite Alsace. El Louvre es el museo más grande del mundo. Le Louvre est le plus grand musée du monde. Se encuentra en la zona de Saint-Ouen. Il se trouve dans la zone de Saint-Ouen. París tiene un museo dedicado a las alcantarillas. Paris a un musée dédié aux égouts. Ocurre durante la fiesta de Montmartre. Cela arrive pendant la fête de Montmartre. El barrio latino debe su nombre al idioma latín. Le quartier latin doit son nom à la langue latine. Tiene un salón de té encantador en un jardín. Il a un salon de thé charmant dans un jardin. Los jardines de Versalles tienen fuentes musicales. Les jardins de Versailles ont des fontaines musicales. Se llama calle de los Grados. Il s'appelle rue des Degrés. La pirámide del Louvre fue muy criticada al principio. La pyramide du Louvre fut très critiquée au début. Hay viñedos reales en el barrio de Montmartre. Il y a de vraies vignes dans le quartier de Montmartre. La calle de los Rosales es el corazón judío. La rue des Rosiers est le cœur juif. París tiene una isla llamada Isla de la Ciudad. Paris a une île appelée l'île de la Cité. El puente de las Artes ya no tiene candados. Le pont des Arts n'a plus de cadenas. El parque Monceau es el más elegante de la ciudad. Le parc Monceau est le plus élégant de la ville. Se puede oler la historia de las fragancias. On peut sentir l'histoire des fragrances. Tiene estatuas de bronce doradas con oro fino. Il a des statues en bronze doré à l'or fin. El croissant es de origen austriaco, no francés. Le croissant est d'origine autrichienne, pas française. La Ópera Garnier tiene un lago subterráneo. El Opéra Garnier a un lac souterrain. En París no hay señales de stop en el centro. À Paris, il n'y a pas de panneau stop au centre. Beauvais se usa para vuelos de bajo coste. Beauvais est utilisé pour les vols à bas prix. Es una receta secreta de la época de la Belle Époque. C'est une recette secrète de la Belle Époque. Es la casa del equipo PSG. C'est la maison de l'équipe du PSG. París tiene una de las mayores redes de metro.
Paris a l'un des plus grands réseaux de métro. El nombre París viene de la tribu de los parisí. Le nom Paris vient de la tribu des Parisis. Es una de las más grandes del mundo. C'est l'une des plus grandes au monde. París tiene el restaurante más caro de Europa. Paris a le restaurant le plus cher des Europes. La Biblioteca Nacional guarda tesoros medievales. La Bibliothèque nationale garde des trésors médiévaux. París tiene un mercado de pájaros los domingos. Paris a un marché aux oiseaux le dimanche. El Palacio de Justicia está en una isla. Le palais de justice est sur une île. Está en Marne-la-Vallée, fuera del centro. Il est à Marne-la-Vallée, en dehors du centre. Es un monumento a la amistad franco-americana. C'est un monument à l'amitié franco-américaine. Tiene una pirámide y columnas romanas falsas. Il a une pyramide et de fausses colonnes romaines. El Palacio de Versalles está a 40 minutos en tren. Le château de Versailles est à 40 minutes en train. Hay puentes que se levantan para que pasen barcos. Il y a des ponts qui se lèvent pour les bateaux. París tiene el mercado de pulgas más grande del mundo. Paris a le plus grand marché aux puces du monde. Solo queda uno en todo el límite de la ciudad. Il n'en reste qu'un seul à la limite de la ville. París tiene una fuente que da vino una vez al año. Paris a une fontaine qui donne du vin une fois par an. La estación del norte es la más grande de Europa. La gare du Nord-Est la plus grande des Europes. Los camareros parisinos son famosos por su rapidez. Les serveurs parisiens sont célèbres pour leur rapidité. La orilla izquierda es famosa por sus intelectuales. La rive gauche est célèbre pour ses intellectuels. Hay una playa artificial en el Sena cada verano. Il y a une plage artificielle sur la Seine chaque été. Hay una estatua de un ratón en el metro. Il y a une statue de souris dans le métro. Hay 6 millones de personas en las catacumbas. Il y a 6 millions de personnes dans les catacombes. El chocolate caliente de la Angelina es muy denso. Le chocolat chaud de chez Angina est très épais. La columna de julio recuerda la revolución de 1830. La colonne de juillet rappelle la révolution de 1830. París tiene 20 distritos dispuestos en espiral. Paris a 20 arrondissements en escargot. El parque des Buttes-Chaumont tiene una cascada. Le parc des Buttes-Chaumont a une cascade. Es la calle del gato que pesca. C'est la rue du chat qui pêche. Solo quedan marcas en el suelo donde estaba. Il ne reste que des marques au sol où elle était. París tiene un estadio llamado Parque de los Príncipes. Paris a un stade appelé Parc des Princes. La prioridad es siempre a la derecha. La priorité est toujours à droite. Están disecados y cuentan la historia de la vida. Ils sont empaillés et racontent l'histoire de la vie. Montmartre significa Monte de los Mártires. Montmartre signifie le mont des martyrs. Participan en una carrera anual cargando bandejas. Ils participent à une course annuelle en portant des plateaux. París consume millones de croissants al día. Paris consomme des millions de croissants par jour. París tiene 3 aeropuertos principales. Paris a 3 aéroports principaux. El trayecto a Londres dura solo 2 horas. Le trajet pour Londres dure seulement 2 heures. El Pensador es su obra más famosa. Le Penseur est son œuvre la plus célèbre. Es un símbolo de la fidelidad parisina. C'est un symbole de la fidélité parisienne. París es la ciudad con más cines por habitante. Paris est la ville avec le plus de cinéma à habitants. La moda de las terrazas nació en París. La mode des terrasses est née à Paris. Fue una decisión tras un referéndum ciudadano. C'était une décision après un référendum citoyen. Es el cementerio más visitado del mundo. C'est le cimetière le plus visité au monde. La Galería de los Espejos es impresionante. La galerie des glaces est impressionnante. El Jardín de las Tullerías era una fábrica de tejas. Le jardin des Tuileries était une fabrique de tuiles. Todo lo necesario está a 15 minutos andando. Tout le nécessaire est à 15 minutes à pied. El bosque de Vincennes está en el lado este. Le bois de Vincennes est du côté est. Se puede caminar por debajo de la ciudad. On peut marcher sous la ville. Se llama Jardín des Plantes y tiene un zoo. Il s'appelle Jardin des Plantes et un zoo. Se llama Le Procope y está en el barrio latino. Il s'appelle le Procope et se trouve au quartier latin. El metro de París es el segundo más concurrido de Europa. Le métro de Paris est le deuxième plus fréquenté des Europes. Tiene un castillo medieval y un zoo grande. Il a un château médiéval et un grand zoo.